अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान। माह मुबारक के रमज़ानी जगज़ेरी अगरची मुख्तसरिन मुयत पी दुआ रिंगता पैगंबर मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ीशितानत होनेयोत, लेकिन दी दुआ कुन जगज़ेरी दे चिक मुख्तसर योत पाउन यम्बो लेक सेना छछाइन मुयत पी मारिफना मतालिब का तो यरंग नंगा तवज्जुह तंग मछासों से जबीर इसी जगज़ेरी दुआ पे अनुक पैगंबरी फ़क़पोस खुदा तबारक व तआला इशिते अनुगना चीज़ भी दरखास्त बेद खुदा के न चलत कि हकीकत यरंग नंगा तवज्जुह तंगत दी चीज़ भी का छछाइन वंगतंगा ज़िंदगी नुद्यूनी तरफ ला तवज्जुह दुक पर वशाइन जरे। अब अव्वली का कसलमुस अल्लाहुम्मा क़व्विनी फ़ीही अला इक़ामति अमरिक। खुदाया दिजक पेनुक यरी अमरना यरी दस्तूर न फरमान कुन इक़ामा बायुत पी जिंदा बायुत पी यरज़ना क़ुव्वत ना खुच्चिक शज़दे बस खुदाए इबादत मल लख्यों मयुत पाओ व खुदाए इबादत न दस्तूर कुन इक़ामा बायुत पाओ जिंदा बायुत पाओ दू मौकूफ न दते युत इंसान ला ताकत ची दुपोत पेगा हम ताकत जवारही व जिस्मानी दुक पर वशाइन यरानगी आज़ान शस्न शलून सही न सालिम व हम ताकत जवानही व रूहानी यरानगी स्निंगना यरानगी फिक्रना द्यून गंगमा एक खुच्चिक द्यूला एक कुदरत चिक ताकत चिक दुक पर वशाइन निदियुद न के तो खुदाए इबादत मल लख्योमा व बल्कि खुदाए दस्तूर ना इबादत कुन जिंदा बायुत पाओ यंग कुन संग दी तरफ ला थन मयुत पी दी ताकत पर इंसान ला हासिल छचाइन छाना यरंग नंगा हम ताकत जवारही शस्न शलून ngатanga खुच्चन दुक पयुत पाओ व फैसंग ngатanga ताकत जवानही व रूही दुक पयुत पाओ दुमाना छछाइन अफराद मना मांगवा जिस्मी लिहाज से अनुक रुगोई लिहाज से तंदगा तो लेक से न खुच्चन लेकिन दो इन नसाना खुदा इबादत मल लख्यों मिशते अनुगना अनमदना ज़ाफियत वलिज़ा दुआए कुमैन अनुक खुदा इरसं वज़ात पे कना मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सालिन चिका सलमुलन क़व्व अला खिदमतिक जवारही वशदुद अला अज़ीमति जवानही। खुदाया यरी खिदमतना यरी इबादत फरिसनी जवारह नशस नशनून ला खुद शज़दबुस वहम वशदुद अला अज़ीमति जवानही नि जवानहना इंगो से फिक्रना जहनना दोन गंग मी फरिसंग यरस तक इन मयुत पी अज़्म व इरादे जिद्दी चिक शज़दबुस की दियूनी ज़रिए का यरी खिदमत मिंगना आमादना चतक छोक ज़रे छाना ngатanga दे चिक तमाम ngati उमूर कुन गंगमा बियदिक ला बियदि गैरिक खुदाए इख्तियार अनुगतन खुदाए लगनुक जावना चुसला इबादत बायुत पी ngатanga खुद पसंद शज़दे बखन पो खुदा इन व खुदाए लगनुगत दुआए शाबानियानुक ngатस ज़रब छचैन कि मासूम इसका सलमुलत इलाही लम यकुन ली हौलुन फअंतकिल बिही अन मासियतिक इल्ला फी वक्तिन अयक़ज़तनी लिमहब्बतिक। खुदाया ngala खुद चिकमेत ngala कुदरत चिकमेत कि दे ज़रिए का यरी मासियत न गुनाह हिशितें नुगना ng थगरीज दुक्तुक ng गुनाह हिशितें नुगना परहीज बस दुक्तुक दी खुद न कुदरत पुंगा मेत इल्ला फी वक्तिन अयक़ज़तनी लिमहब्बतिक मगर दे वक़्त पे अनुक ng गुनाह हिशितें नुगना थगरीज दुक पयुत पी खुद पो हासिल छचाइन कि यरेस यरी मोहब्बत ना इश्क़ फरिस ng बेदार बसे निच्छतता छाना अजीज़ान कुन खुदाए तबारक व तआला से रंग नंगा शंसकुल बसे निच्छत चुक समेत पा खुदा ताकत तंग समेत पा खुदाए मासियत न गुनाह हिश्ते न थगरीज दुक पा व खुदाए इताअत तरफ लरदुंग बायुत पी खुद पोंगते फरिस मत पे इंसु लिजा खुदाए के न चल बर वशा इंसु कि खुदाया क़व्विनी फ़ीही अला इक़ामति अमरिक यरी इताअत न बंदगी न इबादत मिंगना यरसंगा खुद ना ताकत चिक शज़दे बुज़रे।
نیسریسیکا کسلموس و اذقنی حلاوت ذکرک خدایا یری ذکرنا یری یادیان دوک پیوت پی لذت نبرد پو یرسنگا نرکانی که بقچوک عزیزان کن خدای ذکر دوک پیوت پو خدای عبادت نه بندگی بایوت پو خدا نه راز و نیاز نه مناجات بایوت پیانو یک لذت چک برد چک خدا شزده بسیود که دعا کنه یون سید تبارک و تعالی خدا یرسنگ مزاد پوس کوری خاص بنداون فریس ادوچوس عبادت لذت نا دی شیرینی نا برد پو فرکانی کا بخت چکست ولذا معصومین علیہم السلام اس کنتی مختلف دعا کنیانو خدای کنا دعو چلت اللهم اذقنی حلاوت ذکرک اللهم اذقنی حلاوت عبادتک مولا امام سجاد علیہ السلام اس کے سلمولد اللهم متعنا بلذیذ مناجاتک خدایا یرنگ مناجات بایوت پی لذت پیشتیاننگا بہرمن گچک اذقنا حلاوت ودک و قربک خدایا یرنگ نا نیر بایوت پی یرنگ نا مودد نا محبت جق بایوت پی ادی حلاوت نا شیرینی و ادی لذت پو یرسنگا ارکانی کا بخت چک زره خدای کن چل بچا چد اگر انسان لا عبادتی لذت نہ برود پگتیوں نگتو دے وقت انوک نی قرآن جنت یو دیامت جہنم جکس یو دیامت دی عبادت پیشتیانوک نا غافل دوک پیود پی اصلاً قرآن بشندان چمن چک اصلاً غافلات یانو فوق چمن چک دعای کمیل زربوید پولا ارگچا انچک دعای افتتاح زربوید پو دعای ابو حمزه ثمالی زربوید پو دی دعا کن لا یک لذت چک نیم بو شوق چک نیم بو انسان اس دیونی طرف لا اردون بچا انسو اصلا روایت انگمولت خدای عبادتی لذت نا برد پو انسان لا یوم بچانا لم تصبر عنها ساعتا واحدة ولو قطعت اربا اربا ولو کررگو ٹکوڑا نا ٹکوڑا چھچایود نسانا مشکلات نا سختیاں فوق چایود نسانا ادی عبادت پو مبا دیشی تنگنا تغری چایود پی لحظه چی کرن خواہ صبرنا برداشتوں چمین مثل یک چن زفریق خوری امی پی پی لذت نبرد پیون سیود پنا دی فرو امی پی پی شی تنگنا برف سے پی پی چت پی وقت تنگنا چامز مشکلات چھ جو سختی چھ چامز امی پی پی لو خوز رگین دوک خدای عبادت پو لداؤن چوسلا دی بنداونیس رگچا انسوک دی عبادتی لذت نبرد پو خدا خوری خاص اولیاء کن لشز دی باسون سیود یا من اذاق احباہو المعانسہ لے دی ذات پو کی خوری رگکھن کن اولیاء کن لا ان سن الفت محبتی لذت چگیرس بخچک پشاسون ستا دیو ہر انسان لا نصیب شجمن سک عبادت نبید خدای ذکر اندو گیت لیکن گاہ دی لذت نہ برد چکمت دو یک نو عذاب نہ عقاب انسوک یرنگ ننگی گناہ کنی خاطر لا خدای عبادتی خدای لذتی خدای ذکر نیاتی لذت پو خدا زنگتی کن لن مشچا انسوک حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام فیق پو کوہ توری کا خدای تبارک و تعالی نڈے سے مناجات باس کیو تنیوت پین ادی وقت پہ کہ یک گناہکار جوان چک نتھوک دشا خزبز ارز بز موسیٰ یرنگار چھچائین حضرت موسیٰ اس کے سلموز گنا کوہ توری کا خدا نا مناجات با چھچائین زیر بانا کھوز ٹھٹھا بین چیزیس یاری زیری خدا پلا زیر گنا سام سے گناہ بیت سام سے گناہ بس اما چنگ عذاب چیز زیرے عقوبت چیز زیرنگی طرف لمتوجہ شامن دوک دو چی اما چھائین یعنی اصلا خدا چیک مت پا این زیر بوید پی خدا نا نسبت اللہ ٹھٹھا این موید پی دو چوزوستا چیک کھوز جس پر آپ پوزیز کی ارز خدا لزیر کہ نا چی عقوبت مچھائین اگر خدا چیود نگر تو از گناہ بانا عذاب ہیں فوق پروس حضرت موسیٰ فیق پوز دی جاہل پولیان چنگ مزر با سکیوت کو ہتوری کا و خویس پیراو ین زیر بوید پول حیایونس کہ خدا نا نسبت اللہ چی بس خویس پیراو زیرو دے وقت پہ کا خدای تبارک و تعالی شیطان لگنا حضرت موسیٰ فیق پول دی خطاب پیون زیرزنگی بندے پیغام نفرین پچھی اماموس حضرت موسیٰ کا سلمز خدایا یرنگ تمام گنگمی کا علم نشسیت پیاشی پین نا حیایونس خوی دیس پیراو زیر بیشیتیانا
زربان خدا از کسل موسا نی دی بنداول زر نی گناه بسنا کرن عقوبت عذاب مبتلا بسیوت د عذاب نه عقوبت پچین زربانا نه خدای طرف له توجه سون سے ذکر نه یاد اندوک پویت پی لذت نه برود پو کریسین پیشتیانو نه اصلا مشاسون سے دو کری فرز لیک سنا عقوبت نه عذاب چیگن زره ولذا یران نه عزیزان کن خدای عبادت بدن کتو سنالله دی خدای عبادت لذت نه دی برود پو خدای کنه چل برگوشا انسوک ندیو نکتو یران نه خدای عبادت طرف لا خود بخود هنچه انسوک و خدای عبادت طرف لا یران نه فرز اردون باید پیدیو سبب چچا انسوک والسمی رسیکا خدای کنه چلد خدایا و اوزعنی فیه لعداء شکرک بکرمک یران کرامت نزانچنی اشیپین یران کریمین کریم سو ازرچنجو زربانا غتی مشکلات سختی کن چل با وساندون لا خدا خرز دون حل باید پی اشیپا منگا چک فقیر نگتو گدایی بس خود چل با وساندون لا خوی ده حاجت پو مشکلات پنا ده حاجت پو تھون سے لگ پر کیاں ما وساندون لا شزده با تولا کرم زرچا این کریم زرچا این خدایا یری کرامت پی واسطہ دیجاق پیانوگی یری شکری نعمت کنی شکر پو ادا باید پی یرزنگا الہام چھچوک دیمینگنا یرزنگا امادنا چھتق چھچوک خدای نعمت کنی شکر یرانگا زندگیاں ادا بارگوشا انسوک جوخ خدای نعمت شکر ادا چھچمین لیکن خدای کنه چول که خدای نعمت کنی شکر پو ملک اومید پیغران ین می حساب چی خدای دیمینگ نگا آمادنا چتق چچک زره خدای نعمت کنی شکر پو چین یخس خدای نعمت کن توجه شاید پو کی چام چیک خدای تبارک و تعالی زنگا نعمت شزد بسدو دی نعمت کن غا زندگیاں نصیب سونسیود نگتو دیون گانگ ما غریشی تیان نمین دیون گانگ ما خدای تبارک و تعالی شزده بس انزر توجه تک پا و دی کنا دی نعمت کن خدا خرس کوز زر باید پی خدا سپرل زر باید پی دی بلساونانوک سپرل باید پاو دیو خدای نعمت کنی شکر سونسین یران انگی مگ زره نزره چه زره تمام اعضانش از نشلون دی عقل پوزره اگر خدا از کز زر باید پی و خدا صرف بز زر باید پی دمال ساونه انوکس پرلچه سونه که تو دو خدای شکر ملک هونسه این خدای دیمین نیرزنگ امادنا چتق چچوک زره وجبیری سکا پیغمبری فیقبوز خدای کنه چلد وحفظنی فیه بحفظک و صدرک خدایا یری صفت کنه نچچک ستاریه دین زباید پاو گناه کن دی حفاظت نا صدر و پرده کب چسپی واسطه دستر اللہ خورنگ السلد دی جاق پیانو گیارزنگا حفاظت نا سترنگ لوگ سنگنوگ جو چی شیطان سترنگ سجاق پا گناہی شیطانوگ نا گناہی فوق پایود پی فوق چوک پایود پی دی چیزات کن شیطان نا نفس امارا دونی شیطانوگ نا یارزنگا حفاظت نا سترنگ لوگ سنگنوگ جو عزیزان کن ماہ مبارک رمضان انوگ افضل الاعمال فی هذا الشهر پیغمبری فقبس کا سلموس اعمال کنیانا سق بسک فضیلت ان مید پی عمل پو ماہ مبارک رمضان انوک الورع عن محارم اللہ خدای گناہ کنیشتی انوک نسترون سے دک پید پو حفاظت انوک دک پید پو ان دو خدای تبارک و تعالی کنا چالت چھانا انشاءاللہ دی فردمو چینل زینوک دا چک روایت انوک یوتنگ بعض افراد روزہ دوگت لیکن اس کو مشان افتخشاو بیت پیان کوئی فرشتیان چیشک عائد نصیب شامد زره دی افراد کنی شیطان نیران نگا مچھایت پیمینگنا غتی تمام شس نشلون گنگما حفاظت نسترون لکسیانو جاق پروشا انچوک گناہ شیطانو حفظ و امن و امان جاق پروشا انچوک نی دی وقت پی که رنگ نگی روزاو بہترین روزہ سونسین و خدای برکات نا رحمتی دی فرد چینل زی ادی برکات کنی شیطانوگنا بحرمن چچائین اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره خدایا دی دعا کن تلاوت باو نگمبو دی دعا کن یونسیوت پی
معصوم از د چنگا یاد تنسیوت پی دی معارف کننا مضامین کنی کنگا زندگی عمل باید پی توفیق شزده بس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.